बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 42 के जो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं उसका अगला सेंटेंस है अस्सरीरुल्लज़ी फ़ी ग़ुरफ़ती ख़ालिदिन मकसूरुन। सरीर चारपाई को कहते हैं। अल्लज़ी माने जो, फ़ी माने में, ग़ुरफ़ती कमरा, ख़ालिदिन खालिद का, मकसूरुन मकसूर कहते हैं टूटा हुआ या टूटी हुई चीज को, ब्रोकन। अब जरा कोई मिलाकर दिखाइए इसके तर्जुमे को कैसे मिलाएंगे, कौन मिला सकता है? वो सिस्टर फातिमा बेड आप जो जोड़। अच्छा सिस्टर फौजिया आप कर लीजिए, ठीक है। वो वो बेड जो खालिद के कमरे में है टूटा हुआ है। अस्सरीरु वो चारपाई, अस्सरीरु वो बेड, अस्सरीरु वो पलंग या वो तख्त, अल्लजी जो, फी में, गुरफती कमरा, खालिदिन खालिद के, फी गुरफती खालिदिन खालिद के कमरे में है, मकसूरुन टूटा हुआ है। अब ये बहुत ही अच्छा जुमला है, इसको हम कई सबक का इसमें रिवीजन कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे अस्सरीरु। अस्सरीरु एक नाम है, ये आपको पहचान हो गई होगी। सिस्टर सबिहा खान आप बता सकती हैं अस्सरीरु नाम है, कैसे पहचान हो रही है सिस्टर सबिहा खान जी? इसलिए कि अलिफ लाम लगा है, अगर अलिफ लाम नहीं होता तो तनवीन होती आखिर बस में। अलिफ लाम लगा है, क्या होता क्या नहीं होता वो नहीं, ये इसलिए इसमें क्योंकि अलिफ लाम लगा है। ठीक है माशाल्लाह। तो ये आपके समझ में आ रहा है। और अल्लज़ी को आप पहचानते हैं, इसमें मौसूल है अल्लज़ी। इसमें मौसूल को हम पढ़ रहे हैं कि उससे पहले एक नाम होता है, यहाँ पर नाम है, उस नाम का तर्जुमा हम वो लगा के करते हैं, वो चारपाई या वो बिस्तर, वो बेड, वो पलंग, अल्लज़ी जो। अब यहाँ से हमें थोड़ा रुकना है, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। फी गुरफती खालिदिन। हम उम्मीद करते हैं कि फ़ी और गुरफती के बारे में सबको पता होगा कि फ़ी क्या है और गुरफती क्या है। अगर कोई ऐसा है जो ना बता सकता हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि इसके बारे में सिस्टर ज़किया बताएं कि फ़ी गुरफती का मतलब है कमरे में। थोड़ा सा आप इसके बारे में ग्रामर अगर बताएंगी तो सिस्टर ज़किया। फी गुरफती अगर नहीं मालूम है तो कोई कमरे बात में। नहीं है जी, कमरे में। जी ग्रामर बतानी है, फ़ी क्या है, गुरफती क्या है, पहचान हो रही है कुछ? और आपसे पूछने की वजह यही है क्योंकि आप लोग देर से ज्वाइन हुए थे, तो हो सकता है, हमें लगता है कि हो सकता है ना पता हो, सबक ना गुजरा हो। सुमैया आप बताएंगी? फी हरफ जार है, गुरफती मजरूर है। माशाल्लाह। फी हरफ जर या हरफ जार और जी गुरफती मजरूर, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब यही पूछना चाह रहे थे। अब यहाँ पर ये समझिए कि हमने मुरक्कब पढ़े हैं। मुरक्कब का मतलब होता है एक से ज्यादा लफ्ज अगर कहीं मिलकर कुछ बना रहे हों तो उसे मुरक्कब कहते हैं, जो जी इंग्लिश का कंपाउंड फ्रेज क्लाउजेस जैसे होते हैं। तो यहाँ पर फी गुरफती पर रोकने की वजह यह है, फी माने में, फी हरफ जर है, हरफ जर के बाद जो भी लफ्ज आता है उस पर जेर होता है, और इसीलिए गुरफती की ता के नीचे जेर है। जेर हम हमेशा जेर जबर पेश हम कहाँ देखते हैं? लफ्ज के आखिरी हर्फ पर। जी तो ये मजरूर है जैसा कि सशर सखिया ने कहा, और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये हमें मालूम है कि ये मुरक्कब है। मुरक्कब कैसे है? मतलब दो लफ्ज हैं, एक जर है एक मजरूर है। जी लेकिन जार मजरूर बनाने से पहले अब हमें फी को छोड़कर सिर्फ गुरफती खालिदिन को देखना है। गुरफती खालिदिन, गुरफती खालिदिन। इसके बारे में सिस्टर फौजिया क्या आप बता सकती हैं? गुरफती खालिदिन की क्या आपको ग्रामर याद आ रही है सिस्टर फौजिया? सिस्टर फौजिया माइक ऑन कीजिए प्लीज। और किसी को ये कोई बता सकता है गुरफती खालिदिन की ग्रामर क्या है? किसी और को समझ में आ रही है? सिस्टर कहकशां आप बताएंगी? डॉक्टर शाहीन आप बताएंगी?
نہیں میم سمجھ نہیں آ رہا. مجرور ہے مضاف اور مضاف نہیں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹھیک جا رہی ہیں. بتائیے مضاف اور مضاف اور مضاف الیہ کیسے معلوم ہوا آپ کو مضاف یہ کیسے پتا چلا؟ مضاف کیونکہ یہ ایک کمرہ ہے باجی، نہیں صحیح سے نہیں یاد ہے، نہیں پتا ہے باجی. خالد باجی کا. کیونکہ اردو میں اس کا آ رہا ہے خالد کا کمرہ. جی سسٹر فوزیہ آپ مائک آن کر کے اگر رکیں گی تو پھر ہم آپ سے بات کر پائیں گے. جی باجی. آپ مائک آن کر کے کہہ دیتی کہ بہت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال غرفتی خالدین، سسٹر فوزیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خالد کا کمرہ. سسٹر کہکشاں کہہ رہی ہیں کہ مضاف مضاف الیہ ہے، کیونکہ غرفتی ہے، کمرہ ہوتا ہے تو سب مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. ہم سب بھی کمرے کے اندر ہیں، ہم سب بھی مضاف مضاف الیہ ہو گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو بہرحال اب یہ چار مجرور تو سب ایک دم پہچان رہے ہیں، اس میں موصول بھی سب پہچان رہے ہیں. پریشانی آ رہی ہے مضاف مضاف الیہ کو پہچاننے میں. مضاف مضاف الیہ سب سے پہلے جان لیجیے یہ ایک مرکب ہے. یہ ہم بار بار مرکب مرکب کیا بتا رہے ہیں، کمپاؤنڈ کیا بتا رہے ہیں. 5 طرح کے مرکب ہم نے آپ کو پڑھائے ہیں، جس میں سے ایک تو اشارہ مشار الیہ، وہ آپ پہچان جاتی ہیں. ہاذا کہیں پر ہاذا تلکا ذالکا ہے، اس کے بعد جو بھی لفظ ہوگا مشار الیہ ہوگا. اور اشارہ مشار الیہ ایک ہی لفظ مانے جاتے ہیں، جیسے کہ آئس کریم کو ایک ہی لفظ مانتے ہیں. حالانکہ آئس اگر الگ کر دیں، آئس ورڈ لے لیں تو آئس الگ الگ کاموں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آئس کریم صرف کھا ہی سکتے ہیں. برف کو ہم کولڈ ڈرنک میں بھی ڈال سکتے ہیں، برف کی سکائی بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جار مجرور جو مرکب ہے، جب مرکب فارم میں آ جائے کوئی بھی دو لفظ تو وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک بطور لفظ استعمال ہوتے ہیں. پھر ہم نے جار مجرور کے بارے میں پڑھا. جار مجرور بھی آپ عام طور پر پہچان جاتی ہیں. فی آئے گا، الا آئے گا، من آئے گا، لی آئے گا. اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس پر زیر ہوتا ہے. یہ دوسرا مرکب ہے. تیسرا مرکب موصوف صفت ہے. موصوف صفت کیا ہے؟ پہلا اور دوسرا لفظ ایک سا ہوتا ہے، پہلے پر 2 زبر، دوسرے پہ 2 زبر، پہلے پہ الف لام، دوسرے پہ الف لام. اور چوتھا مرکب یہاں پر ہے مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کے لیے ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو پہلے تو 2 لفظ ہونے چاہیے. ترجمہ دیکھ کر تو سب سمجھ گئے، سب کو معلوم تھا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لیکن جب گرامر پوچھی گئی تو آپ لوگ بھول گئے. اس میں آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ ایسا ڈھونڈنا ہے جس پر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آئے. اگر ایسا کوئی لفظ آپ کو مل جائے جس پر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو تو وہ 20% چانسز ہیں کہ وہ مضاف ہوگا. اس کا مطلب 80% چانسز ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. سنتے رہیے گا. اب غرفتی یہ پہلی انفارمیشن آ گئی کہ مضاف ہو سکتا ہے. سسٹر کہکشاں آپ کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ بول رہی ہیں آپ؟ قرآن میں ہے جیسے کتابو، ذالک الکتابو، کتاب. ذالک الکتاب، وہاں الف لام ہے، شروع میں الف لام نہ ہو اور آخر میں تنوین نہ ہو. اچھا یہ بھی ہم بتائیں گے. ابھی اگر ہماری بات آپ پورا سن لیں گی تو یہ جواب بھی آ جائے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا لفظ آپ کو دکھائی دے جس پر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو، جیسے کہ غرفتی کے اوپر ہے، تو پہلی انفارمیشن یہ پتہ چل جاتی ہے کہ مضاف ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، وہاں پر اسی وقت دیکھنا ہے کہ شروع میں الف لام بھی نہ ہو، جو یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش الف لام کی وجہ سے آتا ہے. اب یہاں الف لام بھی نہیں ہے. ایسا کوئی لفظ جس میں شروع میں الف لام نہ ہو، آخر میں تنوین نہ ہو. اسی لفظ کو دوسرے انداز میں کہا ہم نے کہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو. کچھ لوگ آپ کو اس کو اس طرح پڑھائیں گے لائٹ حرکت ہو. اکثر لوگ اس کو اس طرح پڑھاتے ہیں جس پر لائٹ حرکت ہو، ایک زبر ہو، ایک زیر ہو، ایک پیش ہو، تو وہ مضاف ہوتے ہیں. اب شروع میں الف لام نہیں ہے، آخر میں تنوین نہیں ہے. اس جو 20% تھا وہ 80% ہو گیا، 80% چانسز ہو گئے، یعنی بہت زیادہ چانسز ہو گئے کہ مضاف ہی ہوگا، کیونکہ
شروع میں الف لام نہیں ہے، آخر میں تنوین نہیں ہے. مضاف ہونے کی یہی ایک وجہ ہے. حالانکہ ہم کیا پڑھا رہے تھے ابھی سسٹر سبیہا سے، دونوں سبیہا سے جو ہم نے سوال کیا تھا وہاں پر ہم یہی پڑھا رہے تھے، کسی لفظ کے شروع میں یا تو الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی تو وہ اسم ہوں گے. شروع میں الف لام ہوگا، آخر میں تنوین ہوگی تو وہ اسم کی پہچان ہوتی ہے. اب ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نہ شروع میں الف لام ہو نہ آخر میں تنوین ہو تو وہ مضاف کی پہچان ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ کو. 80% پتہ چل جائے گا کہ یہ مضاف ہے. مطلب ابھی تھوڑی گنجائش ہے کہ مضاف نہ بھی ہو. 100% پہ لے کر جائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ. 80% ایک بڑا ریٹ ہے. 80% اگر اس سے کوئی پاس ہوا اس کا مطلب بہت اچھا پاس ہوا، بہت اچھے چانسز ہو گئے کہ مضاف ہی ہوگا. 100% مضاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے دوسرے حصے کو دیکھیں. اگر دوسرے حصے اگلے لفظ پر زیر ہے تو یہ 100% مضاف ہو گیا. خالدن، غرفت خالدن، خالد کا کمرہ. جب پہلا مضاف ہو اور دوسرا مضاف الیہ ہو تو آپ کیا کرتی ہیں، عربی کی ترتیب کو ریورس کر دیتی ہیں، پلٹ دیتی ہیں. غرفتی کا ترجمہ پہلے کریں گی، خالد کا بعد میں. سوری، خالد کا ترجمہ پہلے کریں گی کیونکہ خالد بعد میں لکھا ہے، ترجمہ پہلے ہوگا. خالد کا کمرہ. اب سے ہم انگلش ٹرانسلیشن نہیں دکھائیں گے اور پوچھیں گے. اب ہم اس کو آسان کر کے بتا رہے ہیں، جو ہم نے مضاف مضاف الیہ کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتائی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے بہت ساری باتیں بتا دیں. جو ہم آسان کر کے بتائیں گے پھر آپ میں سے کسی کو وہ دہرانا ہوگا ہماری باتوں کو. غرفتو خالدن یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اس کی پہچان غرفتو کو دیکھ کر ہوئی کیونکہ اس پر ایک حرکت یا ایک زیر تھا. اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو اور بعد والے لفظ پر زیر ہو تو وہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں. مضاف مضاف الیہ کے ترجمے کے وقت کاکے کی کا ترجمہ کرتے ہیں اور ترتیب پلٹ دیتے ہیں. اب ترجمہ ہو جائے گا خالد کا کمرہ. کوئی دوہرا سکتا ہے؟ غرفتی خالدن یہ مضاف مضاف الیہ ہے، کیسے معلوم ہوا؟ کون دہرانا میم چاہتا ہے اس کو؟ میم اس میں پہلے والے پہ ایک حرکت ہے اور جی دوسرا جو ہے اس پہ بھی کسرہ لگا ہوا ہے یعنی زیر لگا ہوا ہے، جی تو اس کی وجہ سے ہم اس کو پہچان پا رہے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ ہے. جی. سسٹر سبیہا لکھا ہوا ہے. میم ابھی لکھا ہے جو آپ بول اچھا، رہی تھی. اچھی جی میم. بات ہے، اچھی بات، بہت اچھی بات ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا سچویشن چینج کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھ پائے ہیں جہاں تک آپ کو. اب آپ کو یہی جواب دینا ہے مگر کاپی کو ہٹا کر جب آپ جواب دیں گی تو آپ لفظ غرفہ استعمال کریں گی اور لفظ خالد استعمال کریں گی. کوشش کر کے دیکھیے سسٹر سبیہا فاروقی. غرفتو مضاف ہے، کیوں ہے؟ غرفتو کا نام لے کر بتائیں گی آپ. میم غرفت، میم یہاں تو غرفتی لکھا ہوا ہے. غرفتی غرفتی اصل میں پیدائشی غرفتو ہوتا ہے نا تو اچھا وہ جی فلو جی میں نکل. جی میم جی. غرفتی میم اس پہ ایک حرکت ہے اور اس کے بعد خالدی پہ ایک حرکت ہے، سنیے، ایک حرکت ہے، جملہ پورا کیجئے، اس لیے مضاف ہے. اس لیے یہ مضاف ہے اور میم خالدی اس پہ بھی زیر آ رہا ہے اس لیے یہ مضاف الیہ. تو ایک حرکت آ جانے سے مضاف ہو جاتا ہے، زیر جانے سے مضاف الیہ ہو جاتا ہے. جی ہاں میم یا نہ کر دیجیے. جی 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 میم جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہی اس کا ریزن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. کوئی اس چیز کو مکمل کرے گا، اس جواب کو تھوڑا اور موڈیفائی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ غرفتی پہ زیر ہے اور خالد پر سوری غرفتی پر ایک حرکت ہے اور خالد پر زیر ہے، اس لیے یہ مضاف مضاف الیہ ہے. میم شاید مگر غرفتی میم الف لام سمیہ، سسٹر نہ ہو، سمیہ. الف لام اسٹارٹنگ میں الف لام نہ ہو اور تنوین تنوین نہ ہو تو مضاف ہوگا. بس جواب ہو گیا آپ کا؟ پورا پورا جواب کا ہوا. مضافی بتایا آپ نے، مضاف الیہ تو بتایا نہیں. اور مضاف اچھا مضاف الیہ. سمیہ بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں، جو ہم نے پیچھے بتایا تھا وہ انہوں نے صحیح بتایا ہے
کہ یہ اس لیے مضاف ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر شاہین آپ دینا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میم, جی میں سن رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ماشاء اللہ. سسٹر اقرا آپ بتائیے. غرفتو اس لیے مضاف ہے کیونکہ اس کے شروع میں نہ الف لام ہے نہ آخری میں تنوین ہے، اور اس میں ایک حرکت ہے. اور خالدن میں اس لیے یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ لاسٹ میں زیر آیا ہے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کی کا ساؤنڈ آ رہا ہے. نہیں، خالد کا کمرہ کا اس میں آ رہا ہے، اس لیے یہ مضاف الیہ ہے. اور اس کی جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو خالد کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے. ماشاء اللہ. چلیے, اس میں سب کے جواب ٹھیک تھے, سسٹر سبیحہ سے لے کر سسٹر اقرا تک, اور سسٹر سمیہ کا بھی ٹھیک تھا جواب. یہاں ایک بات اور یہ شامل کر لیجئے, جب بھی آپ مضاف الیہ کو ڈھونڈیں یا سمجھیں تو آپ یہ کہیے یہ دو لفظ ہیں. یہاں سے آنسر شروع کریے, یہ دو لفظ ہیں. مضاف الیہ میں کم سے کم دو لفظ ہونے چاہیے. پہلے کو ہم مضاف اس لیے کہہ رہے ہیں, دو میں سے پہلے کو مضاف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سنگل حرکت, لائٹ حرکت ہے. پھر اگر آپ یہ بھی بتانا چاہیں کہ اس میں الف لام نہیں ہے, تنوین بھی نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کسی دو لفظوں کو اس طرح کوئی دو لفظ اس طرح ملے, پہلے پر لائٹ حرکت ہو, ایک حرکت ہو, دوسرے پر زیر ہو, تو وہ مضاف الیہ ہوتے ہیں. دو لفظوں کا آپس میں ایک دوسرے کے بعد آنا ضروری ہے. لیکن یہاں پر ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. امید ہے یہ بات تھوڑی تھوڑی سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. جتنی بھی آئی, اگر 50% بھی آ گئی ہے تو اوکے ہے, کیونکہ ہم یہاں پر بہت زیادہ مضاف الیہ کو نہ سمجھا کر فی کو سمجھا رہے ہیں. آپ کہیں گے فی تو ہمارے سمجھ میں آ گیا. نہیں, غرفتی مضاف, خالدین مضاف الیہ, مضاف الیہ دونوں مل کر, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بنتا ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ مرکب بن گیا, مرکب اضافی ہو گیا. مرکب اضافی کہتے ہیں اس کو. تو مرکب اضافی دونوں مل کر اب بنے گا جار کا مجرور. صرف ایسے نہیں بولیں گے فی حرف جر غرفتی مجرور, صرف غرفتی اس کا مجرور نہیں, کیونکہ غرفتی کو الگ یوز نہیں کر سکتے. مرکب کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر دو لفظ ساتھ آئے ہیں تو ایک لفظ کو اکیلا یوز نہیں کر سکتے ہیں. جو اس کا دوسرا پارٹ آف مرکب ہے, یہاں مضاف الیہ ہے, کہیں موصوف صفت ہوتا ہے, کہیں جار مجرور ہوتا ہے, کہیں اشارہ مشار الیہ ہوتا ہے, تو ترجمے کے وقت وہ دونوں لفظ ایک ساتھ بولنے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں ایک ساتھ بولنے ہیں, حالانکہ فی کے بعد مجرور غرفتی ہے, تو اب ہم کیا کریں گے, مضاف کے ساتھ مضاف الیہ کو بھی مجرور بنائیں گے. فی حرف جر غرفتی مضاف, اس کو مجرور نہ بنا کر تھوڑا ہولڈ کر دیں گے. یہ غرفتی مضاف, خالدین مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی کا مجرور, جار مجرور مل کر الگ چیز بنے گی جو یہاں پر ابھی ہم نہیں بتا رہے ہیں. السریر وہ چارپائی, الذی جو, فی غرفتی خالدن, ترجمہ کیسے کریں گے, الٹی طرف سے, خالد کے کمرے میں. پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے الٹی طرف سے, پھر جار مجرور کا. اب یہ غرفتی خالدن مجرور ہو گیا, مجرور کا کریں گے پھر جار کا کریں گے. وہ ٹوٹی چرپائی جو خالد کے کمرے میں ہے, مکسورن ٹوٹی ہوئی ہے. اب ہم اس کا ایک آپریشن اور کر رہے ہیں. یہ تو ہم ورڈ بائی ورڈ عربی سیکھ رہے تھے, اب سینٹینس کے طور پر سیکھیں گے. سینٹینس کیا ہے؟ السریرو یہ ایک نام ہے, الذی فی غرفتی خالدن, الذی جو, وہ چارپائی جو خالد کے کمرے میں ہے. یہ پورا سبجیکٹ ہو گیا ہمارا, یا مبتدا ہو گئی. وہ چارپائی جو خالد کے کمرے میں ہے, مکسورن ٹوٹی ہوئی ہے. ایک سوال پوچھنا ہے اس کو بتانے سے پہلے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جملہ بولا گیا ہے, ہر ایک کا جواب ہمیں چاہیے, ایسا نہیں کہ ایک نے دے دیا تو سب کا ہو جائے گا. یہاں پر سب کے الگ الگ جواب ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ بولا وہ چرپائی جو خالد کے کمرے میں ہے ٹوٹی ہوئی ہے, یہاں ہم کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ خالد کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کمرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا ٹوٹنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یا چرپائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟
बताइए, सबका जवाब आना चाहिए। चारपाई के बारे में। चारपाई के बात बारे कर में। चारपाई के बारे में। किसी का जवाब चारपाई के अलावा है? टूटने के बारे में बाजी। सिस्टर कहकशा कह रही है उसकी अलामत बताई जा रही है कि वो टूटी हुई है। सिस्टर कहकशा का जवाब अलग है, बाकी सब का जवाब चारपाई के बारे में है। तो और कोई भी जवाब है किसी का? माशाल्लाह, हम सिस्टर कहकशा को सलाम करते हैं। और उनके अलग जाने की वजह से, क्योंकि वो अपना हमें नहीं मालूम गलत है या सही है, लेकिन वो अपनी जहन पर जोर दे रही हैं। और कोई जवाब है? मैम चारपाई टूटी है, ये अलामत सही भी हो सकती है मैम, इसके साथ भी जा सकते हैं। एक के साथ रहना, दोनों के साथ नहीं रह सकते। लेकिन मैम नहीं, बाकी चारपाई मैम के हम बारे में चारपाई के साथ हैं। आपको भाई आपको सिर्फ जवाब देना है, वजह नहीं बतानी है। सिर्फ जवाब ठीक देना है, वजह नहीं मैम, बतानी। हम भी सही लग चारपाई के रहा है। साथ हैं। अपा डॉक्टर हमको शाहीन, आप खालिद। क्या कहती? जी मैम, आपको चारपाई के बारे में ही बात हो रही है। अच्छा, और सिस्टर सबीहा खान को लगता है कि खालिद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं सिस्टर कहकशां के जवाब के साथ में। कभी कभी अकेले चलना भी अच्छा लगता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। तो शुक्रिया बाजी, जज़ाकल्लाह। आमीन वैयाक। इसलिए क्योंकि देखिए, जुमले के दो हिस्से होते हैं, ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, बारहा हम आपको अरबी में भी बता चुके हैं। चरपाई जो खालिद के कमरे में है टूटी हुई है, ये खबर दी जा रही है उस चरपाई को इस्तेमाल मत करना। तो टूटने के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि वो चरपाई टूटी हुई है। जाहिर सी बात है कि टूटी हुई चरपाई तो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो यहाँ पर इतना जुमला सरीरुल लज़ी फी गुरफती खालिदिन, वो चरपाई जो खालिद के कमरे में है, ये मुब्तदा है, ये सब्जेक्ट है। इसके बारे में बताया जा रहा है मकसूरुन, ये प्रेडिकेट है इंग्लिश में, और अरबी या उर्दू में ये खबर है। टूटी हुई है। किसी भी जुमले को आप, अगर जुमला फेलिया इस्मिया हो, जुमला जुमला इस्मिया क्या होता है? जो इस्म से शुरू हो। और जुमला फेलिया क्या होता है? जो फेल से शुरू जो हो। फेल से शुरू। अब आप लोग ये देखकर बताइए, जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है? इसमिया है। जुमला इस्मिया है। तो जुमला इस्मिया को हमेशा दो हिस्सों में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो सब होता है जिसके बारे में बात चल रही होती है, या मुब्तदा वो होता है जिसके बारे में कोई बात कही जा रही होती है, और जो बात की जा रही होती है उसके बारे में वो खबर होती है। तो टूट खालिद के कमरे वाली चरपाई, ये तो वो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और खबर क्या दे रहे हैं? मकसूरुन, वो टूटी हुई है। तो इसलिए टूटे हुए के यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो टूटी हुई ये है। अगर किसी का इख्तिलाफ हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो भी आप लोग सोच समझ के, नहीं ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि हम अपने बारे में बता दें, जब हमें इत्तेफाक नहीं करना होता, माफ़ी के साथ, चाहे नहीं करना होता तो हम नहीं करते हैं। जब हम जामिया में थे, पूरा जामिया एक साइड अस्तगफिरुल्लाह, और एक साइड मैं और मेरी बहन रहते थे अक्सर मामलात पर। यहाँ तक कि टीचर्स भी दूसरे साइड हो जाती थी, और हम मतलब स्टूडेंट होकर, नहीं ये नहीं हो सकता, ये गलत नहीं, अगर हो रहा है तो आप लोग कर लीजिए, हम शामिल नहीं होंगे, या हम होंगे, ये ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। तो आप भी अपना पॉइंट रख सकते हैं, क्योंकि उल्मा की जो बहस होती है वो एक नेमत की निशानी होती है। बस यहाँ पर इस सबक को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आज निकलना है। एक आखिरी मिसाल के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन वलदू अल्लज़ी खरजल आन मिनल फस्ल। इसको फिल करना है, कोई आप में से कोई फिल कर सकता है? अल वलदू डैश, और वो ग्रीन कलर में आपको ऑप्शन भी दे रखा है, फिल कर सकते हैं तवीलुन। कि तवीलुन? जी सिस्टर बाजी। फातिमा ने बोला, सिस्टर कहकशा ने बोला है।
और कोई? जी, क्योंकि वो चलिए ये लड़के आपका के बारे में सभी लोग अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये आपका होमवर्क है, सुनिए ये आपका होमवर्क है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी ठीक है, इजाजत चाहते हैं, अगली बार क्लास इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। ये आप लोग इंशाल्लाह को बाजी। मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे और इंशाल्लाह एक नए सबक के साथ शुरू करेंगे क्लास को। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा और मजीद ये इंशाल्लाह हम जो कॉम्बिनेशन के साथ कंबाइंड स्टडी के साथ पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छा लगता है, कुछ कमियां दूर होती हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं। और बेहतर मशवरे राय हों आपको क्लास के रिगार्डिंग तो आप लोग अपनी पेश कर सकते हैं, हम उसको बाजी आज इम्प्लीमेंट हमारा करने के लिए सारा तैयार हैं। रिवाइज हो गया। आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी, सारा रिवाइज हो गया। जो पिछला था हमारा, जो थोड़ा थोड़ा सा भूल रहे थे, हो रहा था, वो सब एकदम से रिवाइज हो गया सब। जी जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। जितने अपकमिंग सेशंस हैं वो स्किप मत करिए, वो सारे ही इसी तरह के हैं, उन सब में आपकी पिछली हर चीज क्लियर होने वाली है। ठीक है, जी अस्सलाम जी इंशाल्लाह। वालेकुम व जी रहमतुल्लाहि व इंशाल्लाह। बरकातहू। इजाजत वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु आमीन फिद्दारिन खैरा, अहसनिल जज़ा, आमीन अहसनिल जज़ा। आमीन।